Hola, me llamo Cata y bienvenidos de vuelta a mi canal donde vemos de todo. Y hoy día vamos a ver Message in a Bottle. Y no es la canción de Taylor Swift. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este año estamos muy metidos como en el romance. No tanto comedia porque la semana pasada vimos A Star is Born, así que hubo llanto, es trágico. Y lo que primero recuerdo con llanto y romance es Nicolas Sparks. Ahora, nunca leí un libro de Nicolas Sparks y espero que no me funen por eso. Siento que me gusta mucho leer y que me gusta el romance, como que Nicolas Sparks no es mi cup of tea en cuanto a libros. Pero en cuanto a películas, lo es completamente. He visto varias películas y me gustaría ver en este canal, junto con ustedes, todos los libros de Nicolas Sparks que han sido adaptados a películas. Creo que son 7, 8 si no me equivoco. Aquí les puedo mostrar la imagen donde salen todas las películas. Sin querer, grabé primero Walk to Remember, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya está listo el video. La primera película, en 1999, es Message in a Bottle, un mensaje en la botella. Nunca la he visto. Creo que, bueno, por la carátula me imagino que es como un romance de dos personas ya mayores. Pero muchas veces pasa eso en Nicolas Sparks. Vemos como la versión joven y luego la versión mayor. Y que hay una mujer que encuentra un mensaje en la botella y me imagino que contaba algo en una historia, en una carta hacia alguien y decide investigar un poquito más allá. Eso es todo lo que sé. Esta creo que es de las únicas películas de Nicolas Sparks a la que en verdad estoy entrando lo más ciega posible. Ni siquiera quise ver el tráiler porque encuentro que es más entretenido entrar así. Y dura 2 horas, así que igual es una película intensa. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a pasar a la película, pero antes les dejo mi disclaimer, que son que yo voy a pausar la película, cortarla y hablar sobre ella, porque este es un canal de reacción y eso se hace en los videos de reacción. Y también ayuda mucho a que el tío YouTube no me baje este video. Pero eso, vamos entonces a disfrutar esta película. Tengo mis snacks para ver la película. ¡Démosle, po! Estoy excited. Me gusta ver películas nuevas también. Kevin Costner. A él lo vimos en The Bodyguard. Pero daba una actuación muy... yo sé que él actúa súper bien, lo he visto en muchas películas. Pero en The Bodyguard daba una actuación muy seria. Message in a Bottle. ¡Ahí está la botella! ¡Ay, qué linda la música! Qué pena que no la pueden escuchar conmigo. Ya, en avión. ¿Con su hija? Su hijo. Oh my god, el ex marido. Ay, como que no la había visto bien la cara. Ella es la de Princess Bride. La Buttercup. Estamos en una casita en la playa, qué rico, con vinito. ¿La está emparejando? Ay, me encantan esos pueblitos gringos. La botella. ¿Usted abriría un mensaje si lo encuentra por ahí? Yo, sin pensarlo, lo haría. Dear Catherine. I'm sorry I haven't talked to you in so long. I kept crashing into things. A little crazy, I guess. I've never been lost before. You were my true north. Forgive me for being so angry when you left. But I'm doing better now. No la niebla, me distrae. Most of all, you helped me. You came into my dream last night with that smile of yours that always held me like a lover. Qué linda la carta. All I remember from the dream is a feeling of peace. I'm writing to tell you that I'm on a journey toward that peace and to tell you I'm sorry about so many things. Se fue enojado. Hay que pedir perdón. I'm sorry I didn't try harder to find the words to tell you what I was feeling. Está obsesionado. I'm sorry I didn't apologize more. I was too proud. I'm sorry I didn't hold on to you with so much strength that even God couldn't pull you away. ¡Wow! Oh, se puso la piel de gallina. G. So honest. I mean, this could be like hundreds of years old. It's tight. Anyway, I know what you wish. You wish it had been addressed, dear Teresa. You're in denial. You should be writing. You better hope I stick to research, Charlie. I don't think you could do your column without me. No, y todos la ven como esta mujer como triste, que se quedó solita. ¿Cachai? Me gusta que nos estamos tomando harto tiempo en conocerla. Para que nosotros también nos enamoremos de ella. Publicaron la carta. Está bien involucrada con la carta. Para enojarse tanto. Me está molestando que son todas respuestas. What? 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 Dear Catherine. Dear Catherine, there isn't an hour of my life without you in it. I mend the boats, test them, and all the while the memories come in. Es literal lo mismo. I must have tried out 100 possibilities. What did I finally say? Not much. My mouth wouldn't work except to kiss you. Cuando se juntaron solo la pudo dar beso. Keep imagining what I'd say to you if somehow you came back. ¿Came back? ¿Se murió? So this letter was probably typed within the last 5 years. Cork came back. It has been in the water approximately 2 years. ¡Wow! Hace nada. Loco, qué impresionante lo que uno puede averiguar. Full on obsessed. O sea, bueno, ahora es parte de su trabajo, pero...
To all the ships at sea and all the ports of call, to my family and to all friends and strangers. No, dear Catherine? No, We think maybe this is the first one, or the final one. this is a message and a prayer. I already had what everyone is searching for and few ever find. The one person in the world who I was born to love forever. A person like me, of the Outer Banks and the blue Atlantic mystery. About a dozen towns, but only 4 that can support a boat building and boat restoring company. Well, then we got him. Yeah, I bet we find this guy before the week's out. So, you find this guy, then what? Well, I don't know. I'm not sure, but I want to go. ¡Cha! ¡Ha hecho todo! Y no la vaya a dejar ir a conocer al gallo. Your expectations are too high. I don't have any. This is research. I called this one in Morehead City, and they said that they remembered the little sailboat logo, and they said it was designed by the customer. Ya, su propio timbre. Este es un hombre sofisticado. You got him, Teresa. Now go knock on his door. Igual encuentro raro que como que todo casi que... Onda, anda, cásate con él. Bueno, no sabemos cómo es, quién es... Nada, solo que describe maravillosamente que tuvo un amor. Quizá lo sigue teniendo. Ma'am, Hello. can I help you? Just admire these older homes. You in real estate? No. I was wondering if I could take a photograph of the house for a publication. It's my Oh. son's place. So you're gonna have to ask him. He'll be kicking around to Harvard. Garrett. Blake. Garrett. Hi. I love the wooden boats. 1922, Adam. Man, you want to step aboard? Se va a hacer la loca la que no sabe. Me tiene que esa va a ser la pelea final. I'm Teresa. Garrett Blake. Ese es. You sound like up north. I'm in research. What? Just about everything. For a newspaper. You know, is there anywhere I can do some sailing while I'm here? I'm taking her out tomorrow morning. Wow, el que le sigue lo consigue. La va a invitar. You want to come along? Yeah. Come earlier. I'll be in that diner over there. Earlier than 7? No sé si es química lo que siento, pero hay algo ahí. Como que siento que ella está enamorada de él sin conocerlo. What do you got? Same feature. A would-be carpenter and a nearsighted Este loco se está pegando el show, ¿o qué? thief who wants to be a shipwright. Así. And the thief deserves to be in jail. I never took a damn thing from you or anybody in this town. And you're a liar, Johnny. ¡Oh! Thought you wouldn't come. Well, actually, I came to say that I'm not coming. I didn't want to not show because I just hate people like that, so. I'm sorry you saw that. Or maybe I'll see you around. I'm still gonna run her out for a test. I don't know, what if you got mad at me? ¡Oh! I don't like fighting, Teresa. Bowling either. Ya, sí va a ir igual. Aunque lo entiendo. Es muy racional ella. No es un personaje que tú decís, ya, pues weón, qué bola. Oye, la amo. Que anda a su estilo. It's an old thing. Pero- So this is what you do, huh? Research? Ya te dijo ella, ya. Well, no, actually, it's called conversation. Se te siente la loca. No, solamente estoy haciendo conversación. So what, you stole his girlfriend in the 8th grade? Married his sister. ¿Catherine? Still married? No. You? No. I have a son. Realmente no entiendo esto de andar en bote. Sailing. No sé cuál es la traducción en español. Looks a little small for you. What? Jacket. It's hers. Woman from today. A propósito. Bien, papá, haciendo de wingman. Really? Jackets like that. Don't come along every week. Oh, sabio padre. Hi. I stayed in. I didn't even notice. Didn't even notice. Sí, seguro que no te diste cuenta. ¿Quieres entrar a mi pieza de hotel? Call me crazy, pero yo no invito a cualquier hombre a mi pieza de hotel. I had a really good time today. And the boat did well. We didn't have to bail or anything. Es tan awkward, me encanta. I know that I just said thank you about 8 times because I have no idea what to say. And I'm wondering why you're here because you don't know what to say either. Es demasiado directa. La amo. You eat meat? Pregunta Julia. You like cheese? My favorite is good. I make a perfect steak. Invitación buena. Well, that's very interesting. Thanks for telling me. Se está I'd haciendo like to rogar. make you one. Tomorrow night. I had a good time too. ¡Ah! ¿Cómo puede estar así bien en esta película y horrible en la otra película del guardaespaldas? Oh, lo amo. It's 18 Foster Lane. Es como awkward, pero You do? funciona. It's got to be on the water, right? Casi la caga. I hope Ah. you're good. Do you already have one open? Ella es demasiado sensual. Make yourself welcome. No sé si se lo está joteando porque en verdad le gustó por las cartas, yo asumo. O porque está intentando como recibir información. O sacarle información. Obvio cuando la gente se sirve tanto Oh, vino. I love this boat painting. Is it a local artist? It's
My wife, Catherine. My wife. She died 2 years ago. Sabía que se había muerto. Que lo estoy celebrando. Do you paint also? No. O sea, lo dejó todavía intacto. My dad died when I was in college. My mom kept one of his shirts on the back of a chair in my parents' bedroom. Maybe it's still there. I don't know. Una forma de decir que le entiende. Que tenga todas sus cosas ahí. ¿Le agarró la mano? Nervous, so I drank too much wine. There's something that I should tell you. I was ¿Le decir la verdad? O lo iba a intentar. La cagó. I just, Pero ese comentario no se lo va a decir. What? I don't do this. Oh, thank God. I don't do this either. I mean, I'm not good at this. Oh, thank God. Well, for two people that don't do it, we do it pretty well. Does it feel cold enough for fire? Obvio, mientras siga esto. I thought we were still in love. I was on my way to becoming a writer, and David and I weren't even talking about having a second child. ¿Qué pasó? And one day I was just driving along, and I saw them. David and this woman. ¡Hombres! And I just sat there in my car. I didn't even shut off the engine. I just sat for an hour and a half. It was going on almost a year. Oh. I can't believe I just told you all that. Está bien que sea sincera y se abra. That kind of stuff happened in St. Clair. Oh, yeah. Tell me about Catherine. Es que aquí caigo en que no sé si ella quiere saber porque quiere saber o porque está investigando por su reportaje. We grew up together. They were drawn to her by her smile, enthusiasm. I called her St. Catherine. ¿No te gustaría que te dijeran así? A mí no me gustaría que me quieran santa. She was ill. My mom hated it here. She took me away to Virginia when I was 10. But I came back when I was 16 and never left. Miss my dad. Ni un besito. ¿Por eso quedó a dormir? Qué vicio. Qué rico dormir. Qué sueño. Wow. Designing and building my own boats. That was the plan. Un buen plan. This was going to be my signature boat, the one we'd never sell. And when will you finish it? Cuando le rompa el corazón. I haven't touched it in 2 years. Me encanta este look noventero que tiene el puesto. Will you sail with me tonight? I go back in a few days. I don't know if this makes sense. Maybe. Wow. Cambiaste mi opinión. Con un besito. Volvió. Go easy. Oh. No. Peligro, peligro. We just want the painting. They were part of our life here, Marta. The only one who sees them is you. So you left her so hurt. Nobody killed her, for Christ's sake. You left her alone when she was sick and weak. I gave you everything of hers I could. The paintings, Garrett. You got yourself another woman. I know what the hell you care. Son of a bitch. El abuelito se pone brillo. Well, if I cut it up, you can all have a piece of it. You can all have a goddamn No! Just set it down, Dad. Step aside. Brillo. Peleando por pinturas. Oh. Is this what she is to you? She'd hate this. She'd hate it, Hank. You know, Dodge is right. She'd hate this worse than dying. Qué fuerte. They're only half the war. Es la otra. El papá es brillo, es seco. Oh, la plantó. ¡No la plantó! I don't even think about being close to anybody else. I still think she's here. I don't want to cheat you, Teresa. Es difícil competir con la esposa muerta. Es muy triste decirlo, pero perfecta. Como no está ahí, no puede cometer errores. Solo se acuerda de las cosas buenas de ella. Que murió amándola. Entonces, ya se empezó un romance tipo de verano. ¡Yeah! En mi casa hacemos lo mismo. Oh my goodness, me encanta. Hi. You said to come in, right? I know. Garrett, I just didn't know where the boundaries were. I didn't know where the boundaries were either. No, I'm sorry. Let me get it. I'll get a rag. I'll get it. I can do it. I said I'll get it. You were looking around here a couple of days ago. Find what you wanted? I don't know. I moved something out of its place. Don't pay that any mind. He won't tell you much. Dan talks about as much as a fish. The family thought that she would be the one to bust down here to shake the world. How did she know? Pregnancy just took its time. Oh. Took care of her the best we could. Well, she just gave out. Give out. Qué bueno que lo tenemos a él para que nos dé un poquito más de información. He said you were a pain in the ass. Estoy de acuerdo. Guapo y todo, tiene su encanto, pero... yeah. You are the best thing about this dinner. And this day. And this year. I wish it was simpler. I could live here. I scared you, didn't I? When you come and visit me? I don't go in.
Okay, I'll just go back to my work and my son and I'll just forget about it. Every day. I've got your number, Sailor. You've got mine, so. Oh, damn. Así ves un hombre. Está avanzando en el barco. Ya, siento que esta es la parte en las películas de Nicolas Sparks donde pasa algo que uno no espera. Como que ya el romance, estamos andando y algo va a pasar. So, solve your mystery? There was no mystery. He lost his wife, Catherine, and dead but not forgotten. That's the end of story. Basically, yeah, there's no story. Bueno, por lo menos lo va a proteger. Bajando el perfil para que no publiquen su vida. She lied. And she's everywhere. She's in his house. She's in the shop. She's gone. Dime que no se vuelvan a juntar de viejos, que se vuelvan a juntar en esta vida. Dime que la llamo. Hi. It's me. Sorry, I've been finishing the boat. It's been a quiet few weeks. I didn't know what to say. Me encanta cómo hablan entre We ellos. just did a casual thing or something else. I've only cared about two women in my whole life. Catherine ¿Mi and... mamá? City girl, pushy. Pues sigue así su mamá. So you just called telling me about the boat. I miss you. ¡Viva el amor! Just as scared as you were. And I miss you too. Okay, when What? should I come? I'm kind of nervous. Really? I look great though, right? Okay. You made it. I think he's disappointed because you don't have a captain's hat on her sea bag. Mom. Carrot, thank you. She hates chocolates. It's really weird. Me estoy involucrando mucho con esta película. Tomorrow night, Jason has a sleepover at a friend's house, so We get to bow, chica, bow, wow. It's nice. I just want you to know me. But I've come so far. De paseo. Con el niño. No, apareció la pega. ¿Por qué? Hey, buddy. What are you doing here? Jason wanted to surprise you. Only for a minute, then we're gonna hop back on that train. I'm scared of it, Mom. I'm not scared. Pensé que están todos medio enamorados de él por sus cartas. Well, now I It can. was nice meeting you. What a pain. Yeah, that's him. Well, he's not Captain Ahab. Smile at him, be friendly. I didn't realize everybody's close. So, Jason is taking Garrett into town sailing now. Oh, really? So soon? How you doing? Good. ¡Chico! ¡Lo amo! Ellos son mejores amigos. Noche de pasión. Se va el niño. Sin perder el tiempo. The regular everyday. Bao, chica, bao, wow. I'm gonna take a shit. What? No me digas, 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 va a encontrar la botella, mierda. Porque lo tenía todo ahí, la evidencia, sabiendo que él iba a ir. Weón, yo me la meto por el hoyo, así que sí que va. Así que el punto es mover el plot. Pero eso sí fue estúpido de su parte. Finding a message in a bottle. I found it. What do you mean you found it? I found it on the shore. I just had to meet the person that wrote it, and I had to meet you. They've all been found, and people saw it in the column, and they wrote, I swear to God I was going to tell you, Garrett. ¡No a la lluvia, por favor! Garrett! I sent those letters into the sea to her, not to you. My life was changed by those 3 letters. I didn't want it printed in the paper. You've got to believe I me. sent 2 letters to I have all of the letters. I have all 3. Era una respuesta a la tercera. Qué buen flashback, mierda. Qué transición, loludo. Las lágrimas. No esperaba este plot twist. I dried her, I tried to keep her warm. Took her to the hospital. She died 3 days later. Not even little death can knock down this house. She knew. Sigue enojado. O sea, está bien. Yo también estaría enojada. Is he called? No. No creo que llame. I was falling in love with Garrett, and I... Le hizo lo mismo que ella, half of a my ella mind le was saying, hicieron. tell him, and the other half was saying, just wait, he's not gonna understand. And I blew it. I just killed it by being what I hate, a liar. Saw his pain. He was holding her letter, and he was reading it. He has so much love for her, you know. Con las pinturas.
fuerte. Fuerte, fuerte. You said if I was ever thinking about writing a piece for the paper? It may be that most of us write our own life story, but others seem to have lives that are already shaped and planned, inescapable, perfect as a circle. Me asusté. Va a trabajar con él. Paz en el mundo. This is exciting. Wow, Mom. La ascendieron. Thank you. Girl power. Otros. Dios mío, que se ve guapo con esa turtleneck. No sé qué tiene esas vibes de papá. Prometo que no tengo daddy issues. Catherine. No, no es nada personal, viajaste hasta allá, ya, po. Se llama Catherine el barco. Tienes que aceptarlo, no acaba de poder competir con ella. Y no es competencia tampoco. Ah, dime que el papá la ve. ¡Teresa! My dad said you were there. Wish that I'd known. It's great to see you. Ah, beso en la boca. You wanna come inside? Teresa. Imagínate, sentirte así por un hombre que tiene todas estas cosas. A veces uno no es lo suficienmente fuerte. What I said must have hurt you. No, I just heard what you couldn't tell me. I think it's so beautiful the way you love her. Teresa. Just no, you don't have to say anything. Déjalo It's what hablar. made me want to find you. And I can't stay. Because if you can, you'll come to me when it's right. And Garrett, if it's not right, it's okay. I don't want to lose you. And no, Depende de ti. La pelota está en tu cancha. I'm so invested. Estoy ahí. She made up her mind. What the hell you want? Persistence. Get crazy, go nuts, a fight for Que Christ's sake. sí, pelea por ella. Me roba las palabras de la boca este señor. Of course she walked away. She ain't stupid. Think she wants to try to come between You you? don't have it all figured out, all Who right? the hell does? I said it's not your business. Not my business. My son is not my business. What the hell else have I got close to me? Oh, me gusta la relación padre-hijo. Él le dice la verdad. El papá. No necesita. Este cabrón pucho que necesita a su papá. This place, this is where I belong. She came back because she found out she belonged here too. She chose for herself. Now you choose. Choose. Between yesterday and tomorrow. ¿Qué es eso? So you'll always know where you are and where home is. Porque su home es el norte. Eso lo decía en la primera carta. Ella es demasiado icónica, no la pude dejar ir. Ella es lo mejor. Ah, le está escribiendo una carta a ti. ¿Se está despidiendo? Porque me estoy hasta aquí con la Catherine. You heading for Blue Water? Yes, sir. ¿Me estáis molestando que voy a ir en bote a Chicago? Chao, papito. I love you. Siento que algo le va a pasar. Basta. ¿Suena bengala? ¿Para rescatar a esta persona? Bueno, si es que se muere salvando a su familia, que es algo que Nicolas Sparks haría, me voy a enojar. ¡Shut up! Ya vos, algo, pon de tu parte. Está más grave que la mierda. Sorry to interrupt, Teresa. There's a phone call. can you take a message? It's urgent. A family, there was three of them. Garrett tried. Well, they tried to help, and he got two of them, but he went down, Teresa. Es que si decía que estaba muerto, me iba a parar. Me estoy enojando. Estoy a punto de pararme e irme. Shut the fuck. ¿Por qué? No. I found it on the boat. It was in his slicker. Dear Catherine,
My life began when I found you, and I thought it had ended when I failed to save you. A woman named Teresa showed me that if I was brave enough to open my heart, I could love again no matter how terrible my grief. And I didn't know how much I needed her until the night I watched her fly away. When that airplane took off, I felt something inside of me tear away. I should have stopped her. And now tomorrow I'm going to sail to the windy point, and I'm going to say goodbye to you. Mira, estaba lidiando con su duelo. Voy a empezar a vivir de nuevo. Me siento demasiado traicionada por esta película, weón. Me rehuso a creer que esta weá es verdad. Te juro, si es que se murió, se lo llevó la ex señora. Estoy muy enojada. If some lives form a perfect circle, others take shape in ways we cannot predict or always understand. Loss has been a part of my journey, but it has also shown me what is precious. So has a love for which I can only be grateful. Estoy weando. No puedo seguir destruyéndome por estas películas. No, esto no me hace sentido. Esto no va con la historia. Es una historia muy linda de superación del duelo, que se puede volver a amar, que se puede soltar. En dos casos, en el caso de que es tu ex marido, de que te traicionó, te mintió, en el caso de que se murió, de que esté viudo, y es como una oportunidad de volver a vivir, de que él se mojó el potito, y lo último que le dijo a ella, no me pierdas, a algo, y lo... A ver, esta familia de mierda, weón. Y está bien, es un héroe por salvarlo. Pero no me hace sentido que su final haya sido vivir como con esta mujer que se muriera y pasar el resto de sus días, ya sintió amor de nuevo. Y muy lindo al final que escribe que amo 2 veces, pero no puedo vivir. Hasta con el papá se peleó. Porque obvio que en otras películas el plot twist se siente como algo que uno gana. O no sé si que uno gana, pero una tragedia que tenía que pasar, había una enfermedad. Esta weá no tiene recompensa. Incluso en otra de las películas, de que al final se muere el interés amoroso, pero le da el corazón al hijo, una cuestión así. Ya, pero esa tiene una ganancia. Pero esto, destruirme. Eso es todo lo que hace. Estoy muy enojada. Era una película tan linda, como con un romance muy bien construido. En verdad me creí que se enamoraran estos dos gallos. Los dos tenían un carisma distinto, pero eran muy carismáticos. Una relación que se fue construyendo real. Hasta con el hijo se relacionó. Para que después se muriera. Y quizás me lo debería haber esperado, porque uno es Nicolas y porque 2 estaba como dejando todos sus cabos sueltos. Terminó el barco, se arregló con la familia de ella. Así que ya, quiero terminar. No, me siento muy traicionada por esta película. No la voy a perdonar en mucho tiempo más. No la recomiendo, porque todo iba tan bien, tan construido, tanto sentido, hasta el final. Nicolas ama matar a sus personajes. Ni que fuera el día de Game of Thrones. Voy a descansar, weón, y a ver algo que me alegre un poquito. Porque esta cuestión me destruye. Y no quiero pensarlo de nuevo porque voy a poner a llorar de nuevo. A menos personaje. Ella, el mejor personaje del mundo. No entiendo dónde está esta actriz. ¿Por qué no actuó tanto más? Y Kevin Costner, o sea, me cayó la boca. Sí sabe actuar. El niño actor, muy bien. Me voy a despedir. Espero que le haya gustado verme sufrir. A mí no me gustó. Cómo me enamoro para después destruir. Eso es todo por hoy. Voy a estar bien. Nicolas Sparks, ¿por qué? Me metí yo sola en este camino de destrucción. Ya, chao. Espero que estén bien.